असलकम, वेलकम टू माई चैनल उर्दू स्टोरीज़ पोर्टल। अगर आप चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दें और साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। गुनाहगार किस्त नंबर 3। जब मैं उठी तो सड़क किनारे भिखारियों की तरह पड़ी थी। आने जाने वालों को मेरी कोई परवाह न थी। मैं उठी और चलते हुए सामने पहला जो घर आया उधर दस्तक दी। एक बूढ़े आदमी ने दरवाज़ा खोला। सर पर टोपी और दाढ़ी वाला वो शख्स शरीफ लग रहा था। मैंने उससे कहा मेरी मदद करें, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। मैं रोने लगी तो वह मुझे अंदर अपने घर में ले आया। घर में उसने अपनी बहू को आवाज़ दी और पश्तो ज़बान में कुछ बोल कर चला गया। उसकी बहू बहुत अच्छी थी। उसने मुझे खाना दिया, कपड़े बदलवाए। बहुत ही गरीब से थे मगर अच्छे लोग थे। उसका नाम हिना था। हिना ने मुझे दवाई दे दी और फिर मैं कब सोई मुझे नहीं पता। आराम सुकून से सोती रही। मुझे किसी ने डिस्टर्ब न किया। कुछ दिन उन्होंने मुझे पनाह दी। उसके बाद मेरा एक जवान औरत का यूं इस तरह 2 मर्दों वाले घर में रहना मुनासिब न था। तब एक दिन उस बूढ़े आदमी ने मुझे निकाह की दावत दी। मेरे वहमो गुमान में भी न था। पहले तो दिल बिल्कुल न माना, मगर हालात को देखते हुए मैंने हाँ कर दी थी। जिस दिन मेरा निकाह शेर खान से हुआ मुझे घर वालों की बहुत याद आई थी। आज मेरी शादी थी और मैंने सोचा भी न था कि इस तरह से होगी। सादगी से घर पर निकाह हुआ। मुझे सुर्ख जोड़ा पहनाया जा रहा था। रह रह कर बिलाल के दिखाए झूठे ख्वाब याद आ रहे थे। वो कहता था तुम सिर्फ मेरी दुल्हन बनोगी। मेरी आंखों से आंसू भी न निकलते थे। अब मैं पत्थर की मूरत बनी बैठी थी। ऊपर से तो मुझे सजा दिया गया था मगर कोई न जानता था मेरे अंदर एक सोगवार माँ थी। उस दिन मैं शेर खान की बीवी बन गई थी और वो मेरा शोहर। कुछ भी था मगर मेरे लिए वो एक मुहाफिज था और एक महफूज छत देने वाला। मैंने फैसला किया आज सब कुछ भुलाकर मैं सच्चे दिल से शेर खान को अपना लूँगी, और मैंने यही किया। उसकी दिलो जान से खिदमत करती। वो और उसका बेटा दिन भर मजदूरी करते रात को लौट आते तो हम सब बैठकर साथ खाना खाते। तो एहसास होता कि मैं दुनिया में अकेली नहीं हूँ, ये सब मेरे अपने हैं। इस मोड़ पर आकर ज़िंदगी कुछ पुरसकून लगने लगी थी, मगर शायद मुझे रास ना आ सकी। कुछ दिन यहाँ रहने के बाद शेर खान मुझे अपने साथ उनके गांव एबटाबाद ले आया। हम किसी शादी पर गए थे कि वहाँ एक अमीर कबीर शख्स को मैं पसंद आ गई और शेर खान ने मुझे उस शख्स को फ़रोख्त कर दिया और एक बार फिर मुझे मेरा घर छोड़ना पड़ा। कितनी मोहब्बत और लगन से ये घर सजाया बनाया था मैंने, और एक बार फिर घर से ज़बरदस्ती निकाल दी गई। तब सोचा अपने घर की दहलीज पार करने की ये सज़ा है कि आज न चाहते हुए मुझे अपना घर, अपनी ये छोटी सी दुनिया छोड़कर एक बार फिर उस जालिम ज़माने के रहमो करम पर चलना पड़ेगा जिसने मुझे ख़रीदा था। मैंने उसकी बस एक ही झलक देखी थी। वो देखने से ही कोई बदकार इंसान लगता था। कल मेरी तलाक की तमाम तर कार्रवाई पूरी होने वाली थी और मुझे उस शख्स के साथ जाना था। उस रात मैं घर से भाग गई थी मगर वो बहुत असरो सरूख वाला बंदा था। उसके आदमियों ने 2 दिन ही में मुझे ढूंढ निकाला था। फिर उसने नफ़रत में आकर मुझे एक काल कोठरी नुमा कमरे में कैद कर दिया। वो एक घर था, आबादी से दूर, आसपास कोई घर न था। 1-2 इंसान आते जाते दिख जाते। एक गवर्नमेंट का स्कूल था जो शायद सालों से बंद था। उस घर में सारा दिन मैं अकेली रहती। दम घुटता था मेरा। चीख चीख कर रोती, सर पटकती थी मगर सुनने वाला कोई न था। वह रोज़ रात को आता था और अपना मकसद पूरा करके सुबह चला जाता। मुझसे अपने जूते उतरवाता, पैर दबवाता, मेरे बाल नोचता, तशद्दुद करता था क्योंकि मैंने भागकर उसकी झूठी अना को ललकारा था जिसका बदला वो यूं मुझसे ले रहा था। खैर, मेरी आंख से अब आंसू न गिरता। मैं पत्थर की सी हो गई थी। मुझे उसके ऐसे रवैये की आदत हो गई थी। 8 माह गुजर गए। उसके बाद उसने मुझे एक बाजारू औरत बना दिया। घर में मर्दों को बुलाता, अच्छे पैसे लेकर मुझे उनके सामने पेश करता।
हज़ारों मर्द आ चुके थे यहाँ। अब तो मुझे मेरे वजूद से नफ़रत आती थी। लगता मैं पैदा ही दूसरों की तफरीह के लिए हुई हूँ। मेरा अपना कोई वजूद नहीं। मेरे जिस्म पर बहुत से दाने बन रहे थे, जिसकी वजह से मुझे बहुत बुखार था। जिस्म तप रहा था, मगर फिर भी मुझसे वो काम लिया जा रहा था। मेरा कोई इलाज ना हो रहा था। मैं बहुत तकलीफ़ में थी। बिल्कुल जवान होकर भी खुद को एक बूढ़ी महसूस करने लगी थी। यूं लगता जिस्म तो कब का दरिंदों ने नोच खाया, अब हड्डियां भी गल रही थीं। दोपहर का वक्त था। आज असदुल्ला, जिसने मुझे ख़रीद रखा था, उसने आना था। उसको घर गंदा बिल्कुल पसंद न था। तभी मैं घर के काम में मसरूफ़ थी। कपड़े धोकर ऊपर दीवार पर डाले थे, वो उठाने जा रही थी। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी। दानों में पस पड़ रही थी। कोई स्किन इन्फेक्शन हुआ था, जिसका इलाज न करवाने पर वो बढ़ रहा था। कमज़ोरी से मुझे चक्कर आ गया और मैं गिर गई। नींद बेहोश थी। घर में कोई न था जो मेरी मदद करता। मैं तेज़ धूप में वहीं औंधे मुंह गिरी रही। धूप मेरे जिस्म को झुलसा रही थी। मेरे बदन में ज़रा सी भी ताकत न थी। उस पल महसूस हुआ शायद जान उस भारी वजूद के बोझ से आज़ाद हो रही है। ये ख्याल मेरे लबों पर मुस्कान ले आया। मेरी नज़र के सामने अम्मी, अब्बू, बहन, भाई घूमने लगे। उनकी आवाज़ें कानों में पड़ने लगी थीं। मगर मैं इतनी बदकिस्मत थी कि मैं मरी नहीं। उस दिन भी मैं बच गई थी। जब असदुल्ला को ये लगने लगा कि मैं अब उसके किसी काम की ना रही, तो उसने अपने एक ख़ास आदमी को ये काम सौंपा कि मुझे किसी वीरान जगह पर ले जाकर कत्ल कर दे। रात का वक्त था, मैं सो रही थी। बुखार अब भी था कि अचानक शोर से मेरी आंख खुली तो सामने एक शख्स खड़ा था। उसने अपना चेहरा छुपा रखा था और मुझ पर गन तानी हुई थी। फिर मुझे बाजुओं से पकड़कर वो सहन में ले आया। मुझे घुटनों के बल बिठा दिया। मैंने उससे कोई सवाल न किया और ना कोई खौफ आया मुझे। मैंने बस अपनी आंखें बंद कर लीं। तुम्हें डर नहीं लगा? उसने सवाल किया, जिस पर मैंने नफ़ी में सर को जुम्बिश दी और कहा, तुम मेरे मोहसिन हो जो मुझे इस जहन्नुम से निजात देने आ गए हो, वरना ये कमबख्त जान निकल ही नहीं रही। मुझे आराम नहीं आ रहा। मेरी बात पर उसको हैरत का एक झटका ज़रूर लगा। वो कुछ देर खामोशी से खड़ा रहा, फिर बोला, क्या नाम है तुम्हारा? नीलम। जिस पर वो लड़खड़ा सा गया और 2 कदम पीछे हुआ और गन एक तरफ रख कर रुख फेर खड़ा हो गया। मुझे ये बिल्कुल अच्छा न लगा। मैं चाहती थी कि जल्दी वो मेरी रूह को आज़ाद करे। मैं उसके पैर पड़ने लगी कि मुझे मार दे। जब उसने ऐसा न किया, तब मैंने कांपते हाथों के साथ उसकी गन उठा ली और अपने सर पर रख कर चला दी। मगर उसने बड़ी फुर्ती से गन का रुख ऊपर कर दिया। मुझे ऐसा लगता जैसे मेरे पैरों में जान न रही हो। मैं रोते रोते उसके कदमों में गिर गई। मेरी सज़ा को कम कर दो। मुझे मारते क्यों नहीं तुम? मैं अरसे बाद धाड़े मार मार कर रोई थी। उसने मुझे रोने दिया। वो वैसे ही खड़ा रहा, फिर मेरे साथ ज़मीन पर बैठ गया। हम दोनों की नज़र मिली। उसकी आंखें खूबसूरत थीं और पलकें भीगी हुई। कौन हो तुम? उसने पूछा तो यूं लगा जैसे बरसों बाद कोई अपना मिला हो। पता नहीं क्यों ऐसा लगा था। मैंने अब बोलना बिल्कुल छोड़ दिया था, मगर उसके एक बार पूछने पर सब कुछ उसे कहती गई। तुम कौन हो? अब मेरा सवाल था, जिस पर वो बोला, एक गुनाहगार। उसकी आंखें नम थीं। मैं 21 साल का था। तब कुछ गलत किस्म के दोस्तों की सोबत में बैठकर गलत रविश पर चल पड़ा था। रात को दोस्तों के साथ मिलकर हम लोगों को लूटते थे, मगर किसी की जान लेने का कभी सोचा तक न था। 3 भाई थे, मैं मंझला था। दोनों भाई काबिल और अच्छी नौकरी कर रहे थे। मैं हर वक्त वालिद के कोसने सुनता, मगर करता वही था जो मेरा दिल होता। वालिद साहब को जिस दिन पता चला कि मैं चोरियां करता हूँ, तो मुझे घर से निकाल दिया था। हमारी गांव में ज़मीनें थीं, लेकिन ताया हमारे हिस्से को भी कब्ज़ा करना चाहता था। मुझे उसकी बेटी से मोहब्बत थी। कुछ अरसे बाद मेरे वालिद ने मुझे लालच दिया कि इससे मेरी शादी करवाएंगे अगर मैं ये काम छोड़ दूं। मैंने हामी भर ली। फिर मेरी शादी हो गई।
تب میں 23 سال کا تھا۔ دن ہنسی خوشی گزر رہے تھے۔ میں نے ہر برا فعل ترک کر دیا تھا اور ایک نوکری کرنے لگا تھا۔ میری دنیا بس نیلم ہی تھی۔ ہاں، اس کا نام بھی نیلم تھا۔ جب تک اس کا چہرہ نہ دیکھ لیتا میرا دن نہ گزرتا تھا۔ جان بستی تھی اس میں میری۔ پھر زمین پر ہمارے جھگڑے بڑھنے لگے۔ تایا ناحق ہماری زمین پر قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ بات عدالت تک پہنچ گئی تھی۔ ایک دن تایا ہمارے گھر آ کر زبردستی نیلم کو لے گیا۔ میں تب گھر پر نہ تھا، ورنہ میرے رہتے یہ ناممکن تھا۔ عدالت کا فیصلہ تائے کو یقین تھا کہ ہمارے حق میں ہوگا۔ تب تائے نے بڑی چالاکی سے نیلم کو لے جانے کے اگلے ہی دن فون کر کے میرے والد کو کہا کہ آ کر نیلم کو لے جاؤ۔ وہ گاؤں گئے تو تائے نے والد صاحب پر گولیاں چلوا کر ان کو جان سے مار ڈالا تھا۔ ساتھ ہی ان کے کھیت میں کام کرنے والے ایک کسان کی بیٹی جو ان کی حویلی کی ملازمت تھی اس کو بھی مار ڈالا اور اس قتل کو غیرت کے نام پر قتل قرار دے دیا۔ ابو کی میت جب گھر آئی ماتم مچ گیا تھا۔ سب رونے پیٹنے لگے، پر میں نے اس دن ایک آنسو بھی نہ بہایا۔ والد کی تدفین کے بعد تائے نے امی کو فون کر کے دھمکی دی کہ ساری زمین میرے نام کر دو ورنہ اپنے بیٹوں سے بھی ہاتھ دھو بیٹھو گی۔ ماں یہ سن کر پیچھے ہٹ گئی، تمام زمین جائیداد اس کے نام کر دی اور ہم سے کہا کہ ہم یہ شہر چھوڑ کر چلتے ہیں۔ میرے بھائیوں نے ماں کی بات سے اکتفا کیا، مگر میں اپنے باپ کی ذلت بھری موت نہیں بھول سکتا تھا۔ پولیس کی مدد لی مگر کسی نے کوئی مدد نہ کی۔ ہر طرح کی کوشش کے بعد مجھے کوئی رستہ نہ دکھائی دیا، تو پھر میں نے سر پر کفن باندھ کر ایک بار پھر گن اٹھا لی اور ٹھان لیا کہ دشمن کو مار کر ہی مروں گا۔ والد اور تایا 2 ہی بھائی تھے۔ تائی کے 2 بیٹے اور تھے۔ میں نے ان سب کو جان سے مار دینے کا فیصلہ کیا اور رات کے وقت تائی کے گھر میں گھس کر تائی کے بیٹوں کو کلہاڑی کی مدد سے موت کے گھاٹ اتارا۔ پھر تایا میرا نشانہ تھا اور میں نے گولی چلائی۔ وہ لمحہ میری زندگی کا سب سے اذیت بھرا تھا۔ بیچ میں نیلم آ گئی اور میں نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی جان کو مار ڈالا۔ وہ اکیلی نہ تھی بلکہ اس کے وجود میں ایک ننھی جان اور بھی تھی، میرا بچہ۔ میں نے اپنا بچہ اپنے ہاتھوں سے کھو دیا۔ یہ درد وہی جانتا ہے جس نے اپنی اولاد کھوئی ہو۔ نیلم گری، میں نے تائے پر گولیوں کی برسات کر دی اور بھاگتے ہوئے نیلم کے پاس گیا۔ اس کو اپنی باہوں میں آخری بار بھرا۔ میں بن پانی مچھلی کی طرح تڑپ رہا تھا۔ اس کو اٹھا کر ہسپتال لے جانے لگا، لیکن میں جانتا تھا کہ اب وہ مجھ سے نفرت ہی کرے گی، مگر میں اس کی زندگی بچانے کے لیے ہر حد سے گزر سکتا تھا۔ 2 قدم چلتے ہی وہ مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلی گئی۔ میں پاگلوں کی طرح نیلم نیلم پکارتے اس کو گود میں پھرتا روتا رہا۔ آج ٹوٹا تھا وہ آنسو کا سیلاب، یہ غم میرے اعصاب پر بھاری پڑ رہا تھا۔ اس دن میری دنیا بے رنگ ہو گئی تھی، جس میں اب مرتے دم تک رنگ نہیں بھریں گے۔ تایا اور اس کے بیٹوں کی موت کے بعد ساری زمینیں جائیداد میرے بھائیوں کو مل چکی تھیں۔ پولیس مجھے پکڑ کر لے گئی تھی۔ مجھے سزائے موت دی جانے والی تھی کہ اسد صاحب نے مجھے آزاد کروا دیا۔ یہ ایک بڑے پیمانے پر جرائم پیشہ انسان ہے، پولیس ان کے ہاتھ میں ہے۔ مجھے وہ کیسے جانتا تھا اور اس نے مجھے کیوں چھڑوایا یہ میں آج تک نہیں جان سکا، مگر اس کے بعد سے لے کر اب تک میں اسد صاحب کے لیے کام کر رہا ہوں۔ ہزاروں قتل کر چکا ہوں۔ اب زندگی کا بس یہی مقصد ہے۔ گھر والے قطع تعلق کر چکے ہیں۔ اس نے میری جان کیوں بخش دی میں نہ سمجھ سکی، شاید میرے نام کی وجہ سے۔ چلو، اس نے اچانک میری کلائی پکڑی اور بولا، مگر کہاں؟ اس نے جواب نہ دیا اور مجھے پکڑ کر باہر لے آیا جہاں اس کی گاڑی کھڑی تھی۔ مجھے گاڑی میں بٹھا کر اس نے گاڑی چلا دی۔ زندگی کے اس موڑ پر آ کر میں کسی پر بھی بھروسہ کرنا نہ چاہتی تھی، مگر وہ جہاں بھی لے جا رہا تھا وہ جگہ اس جہنم سے بہتر ہی ہوگی۔ وہ مجھے ڈاکٹر کے کلینک لے گیا تھا۔ میرے چیک اپ کے بعد میرے لیے دوا لی اور ساتھ ہی کچھ پھل بھی، اور مجھے ایک گھر لے گیا۔ شاید وہ اس کا اپنا گھر نہ تھا، کیونکہ اسد سے پنگا لینے کے بعد اس کی اپنی جان بھی محفوظ نہ تھی، مگر وہ تو جیسے نڈر تھا۔ اس کے چہرے پر ڈر کا کوئی تاثر نہ تھا۔ کچھ دن اس نے مجھے اس گھر میں رکھا تھا، مجھے کام کو ہاتھ نہ لگانے دیا، خود ہی آ کر کھانا لکڑی پر بنایا کرتا تھا اور باقی کے کام بھی خود کرتا۔ بہت سپاٹ چہرہ تھا اس کا،
وہ مسکراتا نہ تھا مگر نین نقش نہایت پرکشش تھے۔ اس نے میری بہت دیکھ بھال کی جس سے مجھ میں بہتری آنے لگی۔ میں کمرے میں سوتی تھی اور وہ صحن میں۔ اس نے آج تک مجھ پر غلط نگاہ نہ ڈالی تھی۔ پتہ نہیں کیوں وہ دنیا بھر کے ظلم کے مقابلے میں میرے سامنے ڈھال بن کر کھڑا ہو گیا۔ وہ چائے بنا رہا تھا کہ میں نے اس سے سوال کر ڈالا، تم نے مجھے کیوں نہیں مارا؟ ہمارے بیچ بات چیت بہت کم ہوتی تھی۔ میں نے آج تک کسی مظلوم کی جان نہیں لی۔ ہم یہ بات کر ہی رہے تھے کہ اسد کے بندے دروازہ توڑ کر گھر میں گھس گئے۔